Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, so today cikgu nak sambung untuk goodness of fit test to prescribe probability distributions. Okay, yang sebelum ini kita dah tengok nilai-nilai X yang merupakan discrete random variable lah. Okay, so macam mana kalau katakan nilai-nilai X kita tu adalah continuous random variable from the continuous probability models. Okay. Jadi for a continuous random variable, probabilities for precise values does not exist. Dia tak adalah macam sebelum ini kan, kita akan ada sebelum ni kita ada nilai-nilai X kan. XI tu kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Yang sebelum ni yang kita cari kebarangkalian sama ada menggunakan taburan binomial, formula binomial ataupun kita menggunakan kebarangkalian menggunakan formula taburan Poisson. Okay. Jadi kalau katakan jenis yang continuous probability models, okay, kita tak akan ada nilai-nilai discrete lah untuk X. Sebaliknya kita akan ada nilai-nilai X dalam bentuk interval. Okay. So a comparison of observed and expected frequencies of individual values is not possible lah. Okay. Jadi yang kita akan buat adalah pengiraan OI dan juga EI dalam satu selang values of X lah, interval values of X. However, it is possible to calculate the probability that a random variable falls within a specific interval by integration or using tables. Jadi kita akan buat mencari kebarangkalian itu menggunakan formula integration, definite integration. Okay. So kita lihat kepada example 1. Okay. Dalam modul itu boleh refer pada muka surat 10. The following table summarizes the waiting times in minutes of a random sample of 200 people at a bus station. Okay, yang ini macam dia buat macam apa ni? Kita akan buat satu survey lah. Kita akan ambil sampel 200 orang, and then kita mungkin akan apa ni? Interview lah, tanya berapa lama masa yang diambil the waiting time at bus station. Okay. Jadi daripada survey itu kita dapati maklumatnya waiting time antara 0 hingga 0.5, okay, in minutes, yang itu in minutes. Kemudian ada seramai 77 orang lah within that interval. Okay, kemudian yang waiting time dia antara 0.5 hingga 1 minit, okay, ada 60 orang, 1.0 hingga 1.5 and so on lah. Okay, so telah dicatatkan di situ. Nanti bila kita total up, number of people itu should be equal 200 lah. Okay. Test at 10% level of significance the claim that the waiting time X, okay, can be modeled by the probability density function given lah. Okay, dia ada berikan nilai PDF-nya adalah yang inilah, dia punya probability density function. So in this case, our X is a continuous random variable. Okay, sebab dia punya PDF pun adalah yang inilah. This is not a normal distribution, maybe other distribution with a specific given PDF. Okay. Okay, jadi kita boleh nyatakan H0 dan H1 macam inilah. The waiting time can be modeled by this PDF. Boleh nyatakan PDF-nya. And then against H1, the waiting time cannot be modeled by the PDF above lah. Okay. So dalam case ini significance level kita alpha adalah 10% ataupun 0.1. Okay. Jadi di sini sama juga macam sebelum ini. Yang ini yang kita ada dalam jadual itu adalah OI. So untuk mengira EI kita perlu ada nilai kebarangkalian, chances of X to be happen.
Okay, jadi macam manakah nak kira kebarangkalian dalam kes yang ini? So kita hanya boleh mengira kebarangkalian X yang terletak di antara A dengan B. So kita boleh gunakan formula definite integration lah. Last time yang kita belajar dalam tajuk continuous probability distribution. Okay. So kamu akan buat definite integration daripada A sampai B, 0.8 tolak 0.32x. Okay, sebagai contoh boleh lihat pada muka surat sebelah. Okey, kita ada 4 selang untuk nilai-nilai X ini. Jadi setiap satu selang ini kita akan kira nilai kebarangkalian dekat sini ni menggunakan formula yang inilah. Okay, contohnya kalau kamu nak mengira kebarangkalian X yang terletak di antara 0 hingga 0.5. Okay, so kaedah pengiraannya adalah definite integration daripada 0 sampai 0.5, this one. Okay, now you integrate, okay, becoming 0.8x tolak 0.32x squared per 2 menggunakan formula integration yang biasa. Okay, kemudian daripada 0 sampai 0.5, and then kamu gantilah masukkan X dengan 0.5 and then tolakkan dengan gantikan X dengan 0. So kita dapat 0.36. Okay. Jadi ini adalah nilai kebarangkalian. Should be answer kat sini mesti terletak antara 0 dan 1 lah. Okay, kalau katakan dapat answer yang lebih besar daripada 1 tu, kamu kena check balik lah. Ada something wrong lah dengan pengiraan. Okay, jadi nanti kamu akan ulang semua sekali nilai-nilai kebarangkalian itu untuk kita masukkan dalam kita punya table dekat sebelah lah. Okay, jadi maksudnya kat sini saya dapat 0.36. Okay, so sekarang cikgu akan pindahkan kepada table of values dekat sini. Okay, so this is my X dalam interval, bukan lagi nilai discrete macam sebelum ini 0, 1, 2, 3 kan. Okay, jadi yang ini adalah selang untuk X. Kemudian ini adalah kita punya OI daripada soalan, okay, daripada survey yang dibagi tadi dalam jadual asal, dan totalnya adalah 200. Total adalah 200. Okey, kemudian yang ini adalah nilai kebarangkalian. Kebarangkalian ini kita dapat daripada sinilah. Okey. Yang tadi cikgu dah kira, so ini 0.36, nanti kamu masukkan lagi kaedah yang sama, tukar sahaja nilai antara 0.5 hingga 1.0, so dapatlah 0.28, 0.2 and then 0.16. So yang ini semua adalah nilai kebarangkalian. Okay, and then you all cuba total up semua nilai kebarangkalian ini, make sure yang dekat bawah ini must be equal 1 lah. Okay, kalau tak cukup 1, then kita akan adjust nilai kebarangkalian yang di bawah sekali itulah. Dalam kes ini ataupun kita akan tambah sedikit lah. Yang ini mungkin jadi greater than 1.5 sahaja, greater than or equal, maknanya tak ada kat sini kan. Itu kalau tak cukup 1 lah. But dalam kes ini, bila cikgu total up yang ini dah memang cukup 1. Okay, so tak payah adjust apa-apalah. Okay, selepas itu kita akan mengira EI, sama sahaja formulanya. Kita darabkan semua nilai kebarangkalian ini dengan 200. Okay, darab semua, so kita dapat 72, 56 and so on, dan pastikan dia punya total kat sini juga adalah 200, sama macam OI, then followed by OI tolak EI squared bagi EI seperti biasa. Okay, kita kira, and then saya dapat total of this chi-squared values ataupun chi-squared testnya adalah 1.758. Okay, jadi maksudnya saya ada nilai chi-squared test ialah 1.758, and then I'm going to calculate my chi-squared value daripada table. So yang ini saya akan gunakan dia punya V dia punya V. So sekarang kita akan ada 4 categories ataupun 4 kelas, jadi maknanya 4 tolak 1, so this one equal 3. Jadi kat sini adalah 30.1. Okay, saya cari daripada table, saya dapat critical value-nya ialah 6.251. Okay, jadi maksudnya kita akan ada nilai begini. Okay, so ini adalah 6.251 for the rejection region of 0.1 lah. Okay, then kita akan compare yang inilah. So since
disebabkan oleh chi-squared test kita 1.758 ini is less than 6.251, somewhere here lah, nilainya kecil sahaja kat sini kan. So this one is a good fit lah. Okay. Jadi yang ini menunjukkan bahawa dia falls dalam satu non-rejection region. So kita do not reject H0. Okay. And conclude that with 10% level of significance, okay, the waiting time can be modeled by the PDF given lah. Okay. So yang itu untuk example 1 lah. Boleh tengok sedikit the indicators which show that a normal distribution might be expected are as follows. Okay. The distribution is bell-shaped and is symmetrical about the mean. Okay, approximate 2/3 of the values fall within 1 standard deviation of mean. Yang ini adalah ciri-ciri tentang normal distribution. Dia kata secara anggarannya lebih kurang 2/3 daripada jumlah data itu akan terletak within X bar plus minus sigma. Maknanya satu standard deviation daripada mean. Okay, jaraknya ukuran jarak daripada X bar itu adalah sigma, plus minus sigma lah maksudnya, one standard deviation. And then the probabilities is obtained from a normal distribution table where P X yang terletak antara A dengan B. Okay, kita boleh buat sedikit standardization untuk tukarkan X kepada Z. Okay, where mu is the mean and sigma will be the standard deviation. Okay, yang ini adalah satu contoh lagi lah untuk continuous probability models which is the normal distribution. Sebab lepas ni cikgu akan tunjuk soalan yang nak menunjukkan the goodness of fit test of the observed frequencies which represent a normal distribution. So after this lah, dalam example yang seterusnya. Okay.